sama sa giingon balik-balik nga ang ato ang pagtuon adunay kalambigitan sa ato ang mental health. Natapos ang ato ang pagtuon sa kinabuhi ni Job, and nakita nato kung giunsa siya sa Dios, giunsa pagpanglihok sa Dios sa iyahang kinabuhi. Bisan pa sa mga problema nga naabot sa iyaha, na iyang na-experience siya, gibugaton nga iyahang gibitbit. Ano na siya paglaom nga gikuptan ngadto sa Dios. And today, ang ato ang paghisgutan, giuluhan ako og the suffering servant who saves. Og ang atong pasahe na makita sa Isaiah chapter 53 verses 1 to 6. Again, our title is The Suffering Servant Who Saves. And our passage is found in Isaiah chapter 53 verses 1 to 6. Ang pulong sa Diyos na ingon, who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteem him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquities of us all. Ang Ginoo nagbanalangin ng daan sa iyang. Before we continue, mas maayo nga atong masayran ang nahitabo aning panahon na. The historical context is very important for us to understand nganong kinahanglan man o usa ka servant nga mag-suffer. Nganong need sila og manluluwas. Nganong need sila og muluwas aning panahon na. Kay mas ma-appreciate nato ang kaluwasan, mas ma-appreciate nato si Kristo kung nasabtan nato anong kinahanglan tag kaluwasan, di ba? The same way during their time, sa panahon sa Israel, Judah to be exact, mas ma-appreciate nato anong need man sila og manluluwas during their time. This is the historical context. During this time, sa pagsulat ni Isaiah, sa time sa ministry ni Isaiah, it was 8th century before Christ. So, layo kayo. Again, this is a prophecy about Jesus Christ. Unya, layo kayo ang gintang sa panahon ni Isaiah o sa panahon ni Kristo. But, nahitabog yun kung unsay giistorya ni Isaiah sa kanilang chapter, maugyo'y nahitabog sa panahon ni Kristo. And we can tell that the Bible is really reliable. Kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, masaligan ginamon siya. Kung unsay iyang gisaad sa tuwa, we can be sure of His promises. Sama sa nahitabuan layo kay gintang. And during this time, ani nga panahon,
Ani nga panahon, niabot na ang panahon nga daghan ng Diyos-Diyos sa Israel. And their morality declined. Ubos yung pag-ayo. Kani nga time, mao ni siya sa panahon ni Kingdom of Judah during the reigns of King Uzziah, King Jotham, King Ahaz, and King Hezekiah. And politically uncertain kaayo, kay panahon ni nimong mga haria, dili man maayo ni nga mga hari sa Judah. Then there's this so-called spiritual rebellion. Then, ani nga panahon usab, na ay gitawag nato nga gi-conquer ang Judah sa Assyria. Mo pasabot murag Pilipinas ba sa panahon sa Kastila. Na-conquer ang Judah sa Assyria. And ang purpose sa Isaiah, specifically sa chapter 40 to 55, dili gipakita na tungod kay nasakop, na-conquer ang Judah or ang Israel sa laing nasod, gitagaan sila comfort and hope sa Diyos. Morning, kung basahon rin yung chapter 40 to 55, naghisgot ko rin siya sa usa ka Misaya. Naghisgot siya sa usa ka manluluwas. Kining chapter 53, part ni siya sa gitawag natong servant songs. Mao ni siya ay gitawag natong servant songs nga gisulat ni Isaiah. That's why later ang ato ang kuan si tawagan na response song, A Man of Sorrows. Gikanta yun nato kay kasagaran daghan kayo mga kanta karon nga gikan ani nga pasahit. That's why it's called servant song. So this prophecy finds its ultimate fulfillment in Jesus Christ, the promised Messiah. O kini nga chapter, nag-reveal ni siya sa Messiah nga i-reject by humanity and will fully identify our suffering. Mahimusan siyang sama nato nga nag-suffer o mamatay nga substitute para sa atong mga sala o nga mag-provide siya og kaluwasan diri nato. So, mao ni siya historical context during this time. Tungod sa ilahang moral decline, tungod sa ilahang paghibuhat og laing mga Diyos-Diyos, gi-judge sila sa Ginoo pinaagi sa gihukuman sila sa Ginoo pinaagi sa paggamit sa ubang mga nasod nga i-conquer sila, nga sa kumpon sila. And na may mga idara na nakadiri katong nakasinatid yun sa panahon sa Kastila, panahon sa Hapon. It's not easy to be conquered by other countries, right? Karon gani, grabe mga ilog sa West Philippine Sea. Dili ta musugot kana ba? Di ba? Dili lalim. All the more during their time. Kaya himuon yun silang servant, wala sila yung mga rights, wala sila yung maayo nga kabubuton sa ilahang, bisan sa ilahang nasod. That's why, itagaan sila comfort kung paglaong sa Ginoo, pinaagi sa paghatag. Ani kay gipropesiya pa man, nga hatagan sila og manluluwas. But this person nga gihatag sa ilaha, it was prophesied here that this Messiah will be rejected by humanity. Dili dawaton sa katawhan. O karon, natay upat ka buok nga isgutan.
First, the rejection of the servant. Christ's identity with humanity. The substitutionary suffering of the servant. And lastly, the salvation of the sinner. And diri nato makitaan ba kung nanong importante man kaayo ang gibuhat ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo sa ato ang mental health. Nganong naaman siya epekto, nganong naamay connection ang kamatayon ni Kristo sa ato ang mental health. So good that the rejection of the servant. If you look at verse 1, nangutana si Isaiah direct. Who has believed what he has heard from us? And to whom has the arm of the Lord been revealed? This is a question looking for answer. This is a rhetorical question. Bukod pasabot, doon na may obvious na tubag. These questions are anticipation of the rejection of the Messiah, that many would not believe the report. Kinsa may mutuo sa nadungog nila nga report sa mga. Kana nga pamutana, dili nga pamutana nga naay mutuo. But it is a rhetorical question that the obvious answer is that many would not believe the report. Dili. They will reject the Savior na ipadala sa Ginoo. Kaya nga naman, if you look at verse 2 and 3, giingon niya, He had no form or majesty that we should look at Him, and no beauty that we should desire Him. He was despised, rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. If you look at that, people are expecting a glorious kanang entrance of a Messiah. Kanang gusto ang mga tao nga katuon ang dato. Di ba? Katuon ang gikan sa hari. Katuon ginuuntang nindot mo og gigikanan. Di ba? But if you look at the entrance of our Savior, the most humiliating entrance of a king. Ano man, asa man siya na tao? Pasungan. Di ba? Nagtago-tago pa yun, kay Pap yun. Kung makita nato sa Philippians chapter 2 verses 7, kana nga mga pasahe, diyan nato makita how humiliating the entrance, the birth of Jesus Christ is. Grabe. That's why during this time, wala dili nila nawakon. Kaya ano man, He had no form, wala'y forma, or majesty that we should look at Him. Dili kanin sila mong tanaw. And no beauty that we should desire Him. Wala. Kung sa panahon ni David ba, dili yun siya mo'y huna-hunahon sa mga tao nga siya mo'y kontra kay ano man, gamay, ya, bata pa. Si Kristo usab, He had no form or majesty that we should look at Him. Dili ka rin na makatanaw kay ano man. Bati, minsa. Pobre ang gigikanan. Dili dato. So, the Messiah experienced deep rejection and sorrow. Humanity turned away from Him, failing to recognize His true worth. And di rin natin makita ba ang human depravity, that the human heart is naturally resistant to God and His truth. Kaya ano man, nadungog man nila ang report.
ang report. But they didn't receive the report. Nadungog nila ang kamaturan. Pero ilang reject ang kamaturan. Christ was rejected not because He lacked value, but because people were spiritually blind. Depraved kayo. Patay din ang tao. And even today, many reject Christ. Not always openly. Dili man kan mga tao, kitang mga tao, dagan mga times nga we rejected Jesus Christ. Like, through indifference and self-reliance. Kanang pag-rely na natin sa itong bugalingon. In that way, we are rejecting Jesus Christ. The same way with this, during the time of Isaiah. Balik, kuan man, mag-alala man sila sa ilang spiritual life. Nahimong maayo, ni ubususan, up and down ang ilang spiritual life. O sa kalaghan sa mga panahon, they are relying to themselves na mahimo ra nila. That's why during this time, bisan pa og gipropesiya na kung usay mahitabo o kinsay mo abot, wala lang gyapon nila gidawat kay nganuman. Mas rely sila sa kaptangan, mas rely sila sa tao nga they think they could really help them. That's why they rejected the servant. They rejected Jesus Christ. So, again, Christ was rejected not because He lacked glory, but because humanity was blind to His true identity. Buta ang mga tao. Actually, before, our eyes were open. Before nina abli ang atong mga mata, we were blind. Sama sa tumikan tayo ganina. We were once blind. Buta ta. Dili na ito makita ang kamatuuran na hitungod ng Kristo. So, in here, we can say that the servant that Isaiah prophesied was rejected. Gireject nila si Kristo. And this time, tanaw na to ang identification ni Kristo sa mga tao. If you look at verse 3, ningon siya doon, He was despised, rejected by men, a man of sorrows, acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, He was despised, and we esteemed Him not. Kanang term diha, kanang phrase nga, acquainted with grief, that means that He was intimately familiar with pain and sorrow. Si Kristo, familiar siya sa kasakit o sa kaguol. Kini nga statement, nag-indicate ni nga, not only that Christ dies for our sins, that not only that Christ removes our burden, but also that He experienced the deep of human suffering Himself. Nakatisting siya ng gigutom, nakatisting siya ng giuhaw, gikapoy. He was betrayed. Injustice. You can say that naka-experience siya injustice kay during his time, mas gipagawas mo itong kawatan kaysa niya. Di ba? Free Barabbas, di ba? Injustice.
Na-experience niya loneliness and deep emotional pain. During the time of Barnabas, grabe yun yung pag-agulo. Hilak po siya pagkamatay ni Barnabas. Naka-experience siya siya ng mga utanga. The things we experience, na-experience siya po niya. It tells us that the incarnation and sympathetic ministry of Jesus Christ. This passage reflects the doctrine of incarnation. Jesus is fully God and fully man. And because He became human, He is able to sympathize with our weaknesses and understand our struggles. Tungod kay natao siya, able siya nga musimpatiya nato sa ato ang mga kaluyahon o sa atong mga status. Mura ni siya o kuan ba? Na yung mga hiling karon sa tigtanaw tag mga balita. Kailan mo anang kanang party list nga kamang gagawa si Congressman Ili. Iyang analogy, iyang himuon nga logic is this. Munang dili ninyo ma-feel ng minimum wage earner o sa gibati sa minimum wage earner. Kaya kamo, tag 200,000 mo rin taon yung sweldo kada bulan. Murag dili nila ma-feel ba ang ilahang ang gibati sa mga minimum wage earner kay you're not in their shoes. The same way with our Savior. Kung wala pa na tao si Kristo, dili niya mabatian kung unsay atong gibati. He cannot sympathize with us, with our weaknesses, with our struggles. But since He became human, nabati niya ang atong mga paggibati. He suffered. He is in pain. Ug uban pa nga dili maayo nga nabati sa usa ka tawo, nabati usab niya kini. Then he can sympathize with our weaknesses and our struggles. And we can come to Him with confidence in prayers. Kaya nga naman, He is not just able to help us, He is willing to help us with our struggles, with our problems, with our pain. That's why, doon na tayo kumpiyansa sa atong pagduol na niya. We can pray to Him with confidence. And that's where it connects with our mental health. Isn't it great that we have a Savior that is not only able to help us, but also willing to help us with our pain? Diba? So Jesus understands our sufferings perfectly because He willingly entered into the full experience of human life. Next is the substitutionary suffering. Many misinterpreted and misunderstood the death of Jesus. Namatay si Kristo tungkol sa iyahang gibuhat or uban pa. But if you look at this verse, He died not because of what He has done. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. He has borne kisa iyang ibitbit nga mga kalibutgot nga mga kasakit. Kang kinsa, it's not His. It's ours. Iyang gibit-bit ang ato ang mga gipanghambin. And this is how encouraging it is. Ingani sa ka-amazing. Kaya nga naman,
wala nang iya gibit-bit ang atong mga sala. He bore our griefs. Kung kani bitaw griefs nga word diri, kung imuhan ning ibutang siya sa Microsoft Word, marong ni siya. Mura siya og ma-error ni siya sa kung ibutang nimo siya sa Microsoft. Kay dapat grief ra na. Kay murag water ba, di ka may waters. Collective na siya. Pero gi-emphasize yun ni Isaiah ng grief siya. Kaya ano man, dili ang kamay nga, kasakit ang iyang gibit-bit. Grabe! Have you experienced a problem that kanang murag feel ni mo muundang na lang yung kasi mong kinabuhi? Ibit-bit na ni Kristo dito sa krus Kalbaryo. Magpasalot dili lalim ang iyahang gibuhat. And He's doing it for us. Buot pasabot ba in our suffering, we are not alone. Wala ka nang inusara. Christ has already carried His weight. Iyan ang gibit-bit ang mga gibug-aton dito sa krus sa Kalbaryo. Buot pasabot sa mga problema nga ato ang na-experience o ma-experience pa, sa mga problema nga mga abot pa, let us always remember that we are not alone. Wala ka nag-inusara. Wala ka kita-kita lang. Gibit-bit na ni Kristo ang gibug-aton nato dito sa krus. In continuation, verse 5 niyo siya, He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. Look at this substitutionary ministry of Jesus Christ. Nagsakit siya tungod sa atong mga sala. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement. Kung sa may dalang ini suffering that brought us peace. Kalinaw. Ang kamatayo ni Kristo nagdalag kalinaw sa ato ang troubled mind, sa atong troubled heart. Every now and then, we worry about things. That's why if you look at Philippians chapter 4, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving. And the continuation of that verse is, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and minds in Christ Jesus. May tapuon lang nga doon tay kalinaw sa ato ang kasing-kasing ug sa atong una-una when we pray in Christ Jesus. That's why instead of rejecting the Savior, instead of rejecting the suffering servant, budagan na hinaon na itapanuon niya. Kay siya naman kaya makahatag nato o kalinaw sa panahon nga na-trouble ta. Sa panahon nga na-problema ta. And this peace will not only be in us, it will guard our hearts and our minds from the things that will give us trouble. The things nga muhatag nato
kabalaka. And not only that, in continuation sa verse, and with His wounds, we are healed. Pinahagi sa iyang mga samad na ayo ka. It tells us that let's not reject Jesus Christ. Instead, we should come to Him. Tungod kay, wala lang man siya nagdala o kaluwasan din nato. Nga, maabot po niya ang panahon nga, madto na tas langit. Kunilig, maghatag po siya kusog ka nato sa pag-atubang sa mga problema, pag-atubang sa mga struggles, pag-atubang sa mga pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ug sa pagbitbit sa atong mga gibukaton matag-adlaw. That's why Paul said in Philippians chapter 4 verse 13 that he can do all things through Christ who strengthens him. Nahimo niya ang tanan tungod kay naa ang kusog ni Kristo. That's why instead of rejecting this suffering servant, we come to Him. We run to Him. Tungod kay diha niya, mabatunan nato ang tinuod nga kalinaw. Mabatunan nato ang kusog nga atong magamit pangadlaw-adlaw. So, the substitutionary suffering of Jesus Christ, Christ took our place. He bore the penalty of our sins. He satisfied the justice of God. And through His sacrifice, we receive peace and healing. Now, let's go to the last part, which is the salvation of the sinner. Ningon ang verse 6, all will like sheep. Ganaan na ba tayo ng verse, no? All will like sheep have gone astray. We have torn everyone to his own way. And the Lord has laid on Him the iniquities of us all. This verse describes the universal condition of humanity. Like sheep, we are prone to wander and incapable of finding our way back to God. Maghimo kitag atong kagalingon nga pang-agit. Maghimo kitag kagalingon nato nga dalan. We have gone astray. We wander. We have torn everyone. Dira. Pipila lang, but everyone to his own way. It tells us of the universal condition of humanity that we really reject the suffering servant. The depravity of human. So, sama kita sa usa ka karniro that we need the shepherd nga mugiya nato padulong sa nindot nga agianan, dili lang nindot nga agianan kundi ngadto sa lugar diin makapahulay, sa lugar diin makakaon sa sakto nga pagkaon, makainom sa sakto nga ilingon. And not only that, we need a sheep that will guard us, that will protect us. We need a shepherd that will guard us and protect us. Kay sama man kita sa usa ka karnero nga naglatagaw. Sama man kita sa usa ka karnero nga naghimo og kaugalingon nato nga dalan. And in this, the Lord has laid on Him the iniquity
of us all. Ang atong mga sala, gibutang ngadto kaniya. So, this is the glorious truth about the gospel. God placed the full weight of our sin upon Christ, making salvation possible for all of us. This is the gospel. He took the full weight of our sin. O nahimo nga posible ang kaluwasan diri kanato. So, salvation is not achieved through human effort. Kaya ano man, our effort will always go to our own way. Dili na ito nga kuha ang kaluwasan. Kaya ano man, if you look at this verse, we have torn everyone to our own way. That's why salvation is not achieved through human effort. Kaya ano man, ang effort nato para na po sa atong kagalingon. But it can only be achieved by receiving the grace through faith. Our sin was placed on Christ so that we might be forgiven and restored to God. So, ang atong mga sala, gibutang ngadto kang Kristo aron mahimo nga mapasaylo ta o ma-restored ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. It will not be achieved by human effort. The entirety of salvation is God's work. If you look at there, the Lord has laid on Him the iniquity of us all. It's not us that put our sin to Christ. Dili kita ang nagbutang sa atong sala ngadto kang Kristo. It is God. It is the Lord that has laid on Him the iniquity of us all. That's why we can conclude that the entirety of our salvation, ang kinatibukaan sa atong kaluwasan, from start to the last, it is Christ's work. Walay ato bisan gamay. That's why, instead of rejecting the Savior, the suffering servant, we come to Him. Kay sa iya raman nato, mabatunan ang kaluwasan. Dili lang kaluwasan sa ato ang kalag, kundi nagsaad sa siya, nga iya nang gidala ang atong mga kasakit, gidala na niya ang atong mga He bring the grief and sorrow with Him. That's why we can come to Him. We can go to Him sa panahon sa atong mga problema, sa panahon sa atong mga kasakit. So if God placed your sin on Christ, it is fully dealt with. Kung gibutang sa Diyos ang ato ang mga sala ngadto kang Kristo, it is fully dealt with. Dili pareha sa unang panahon ba? Nga, ang mga sala, gibutang sa karnero. That's why every year, they do it. Matagtukoy, ilanang buhaton. Kaya naman, mananap naman. But since God placed our sin on Christ, it's an assurance that it is fully
dealt with. Ang atong mga sala, doon na nagayon kapasayuan. Ang atong mga sala, He washed it away. So, to end, Jesus Christ, the promised suffering servant, took our place under God's judgment and provided salvation. And because He suffered not only for us, but both for us and with us. That's why He alone is able to save us completely and comfort us perfectly. Offering hope and encouragement to all who are in sorrow, suffering, and pain. Christ, ako naman yung isulti last Sunday, but I will say it again. Christ is not a distant Savior, but He is a near Savior. Tungod kay natawo siya. Not only that, natawo siya, but the man of sorrows entered it, bore it, and redeemed it. He was rejected so we could be accepted. He bore our griefs so we could find comfort. He took our sin so we could receive righteousness. That's why, if you are suffering this time, run to Christ. He understands and carries your pain. Gikapoy ka? Do not numb your sorrow. Bring it to the Savior. Dan anak sa atong manluluwas. You are doubting? Do not reject the one who suffered for you. Ayaw ibaliwala ang nag-antos para nimo nga si Ginoong Jesucristo. Once again, let us come to Jesus. Kay siya lang ang makahatag ka nato sa tinuod nga kalinaw o maghatag ka nato comfort sa panahon nga kita anaa sa kasakit.